Poštovani gledatelji, nalazimo se u studijima Sonotona, library izdavačke kuće iz Minhena u Njemačkoj. Danas sam ovdje kako bi razgovarao sa Mladenom Frankom, kompozitorom koji je bio ključno ime Sonotona u 80-ima i jedan od velikih igrača u njemačkoj library music, production music sceni. Tko je on? Kako je došlo do toga da snima library muziku i to ploče kao što su Amazing Space ili Contemporary Sounds and Movements ili pak Underwater, koje su vrlo cijenjene i rijetka izdanja, saznajte u idućih sat vremena sa doktorom Smeđi Šećerom. Mladene, dobar dan. Dobar dan. Drago mi je da ste stigli iz daleke Finske. Drago mi je da se nalazimo ovdje u studiju Sonotona, gdje si ti proveo dosta vremena u prošlosti i radio, snimao puno. Da, više od 60 godina. Reci ti meni kako si danas? Danas, momentalno. Kiša pada, hladno je, snijeg pada, inače sam u redu. Sve je fino. Ti si u penziji, ne snimaš? Ili snimaš, sviraš? Ja sam slobodna profesija, penzija, to je nepoznanica za slobodnu profesiju. Okay. A reci mi, kad ideš u Volosku? Namjeravamo za Božić pojď dole, ovisi o onim prilikama o čemu smo jučer razgovarali. Okay. I vidjet ćemo, nadam se da ćemo otići. Da. Okay. Osim toga moram pogledati jedrilicu da li još uvijek pliva. To sam te htio pitati. Znači ti svake godine na jedrilicu? Svake godine, da. Znači ti si pravi morski majstor onda. Nema ljepšega od toga, po mom mišljenju barem. Pa evo, kako smo odali sad otprilike da ideš i na Volosko, ideš i na Krk, na Malinsku. Ti si se rodio 1937. u Rijeci. Jesam. I 57. ti odlaziš za Njemačku. 57. nakon mature čekao sam na takozvano garantno pismo, onda je to bilo potrebno da se dobije pasoš. I onda sam otišao u Njemačku, da. Rekao si da je bila to neka interesantna situacija s tim garantnim pismom. To sam dobio preko neke veze moje mame, njezina školska prijateljica u Supu je bila ta koja je bila jako važna i dijelila pasoše. I tako sam došao do pasoša i mogu izaći van, s time da sam joj obećao poslije studija, to je bila svrha izlaza, poslije studija da se vratim natrag. Međutim, ta gospođa se, nažalost, pod navodnicima, unesrećila u jednoj prometnoj nesreći. Ja nisam bio više vezan za to obećanje i onda sam ostao u Njemačkoj. Ali znači do 20. godine života si živio u Rijeci, to poslijeratnoj Rijeci i tamo si završio školu i muzičku srednju školu. Da, maturirali u Rijeci. Iznad guvernerove palače. Rekao si u kojoj klasi si bio, ko ti je bio profesor? Vera Matetić-Ronjgov, to je bila kći od onog našeg kompozitora dole. Matetića-Ronjgova, da. A reci mi, znači, kad je tebe zainteresirala muzika? Znači, živio si u Poslije male mature mi imamo malu maturu i veliku maturu u ondašnjoj Jugoslaviji. Ne znam kako je danas, tu u Njemačkoj toga nema. Do male mature sam bio odličan đak i onda sam najedanput me muzika tako zainteresirala da sam sve zapustio. I konačno, ja ne znam kako sam došao do maturalne svjedodžbe uopće, ali nekako sam se izbavio iz te situacije. Ok, a da li se sjećaš nekog trenutka kada je bio taj klik koji si doživio, kada si rekao ta muzika, to je to? Pa bio sam u pubertetu negdje, kad sam bio 13-14 godina, tako vjerovatno. Onda ti pijanisti koji su onda bili, tako rekoć, non plus ultra na tom području, Oscar Peterson, George Shearing, Errol Garner. Gdje si to slušao? To sam potajno slušao po noći. Ja sam imao radio na mojem noćnom ormariću i potajno sam slušao do kasno po noći AFN. To je bio American Forces Network, to je bila jedna stanica u Njemačkoj. Ok, i tu si sad znači dobio tu inspiraciju
I u srednjoj školi si onda počeo učiti pijano. Da. U srednjoj školi sam počeo učiti pijano. Kad sam došao u München, onda sam nakon izvjesnog vremena nastavio na konzervatoriju. Glavni predmet je bio kompozicija i pijano. Uh-huh. Daj mi neku anegdotu iz Rijeke. Jučer smo bili pričali, spominjao si Čirkolo, spominjao si hotel Neboder, spominjao si vrlo bitnu zapravo gažu u Portorožu, kad te Bert Krunt zapazio. Priča nam malo kako je to bilo u Rijeci, s kim si nastupao, kakve su to bile... U Rijeci smo svirali onako u nekim divljim sastavima, bez basa, tako da sam morao na klaviru svirati. Što su to bile nekakve studentske zabave u Čirkolu ili šta je to? Ne, to je bilo, mislim, svakog vikenda je bila tamo muzika. Mi smo svirali za ples, oni su to je bilo, svakog vikenda je bila tamo muzika. Onda sam svirao sa nekim Švegovićem, to je bio jedan pravnik, on je svirao trubu, 2 trube, akordeon, glasovir i bubanj i to smo probali kod moje mame. Ona je bila jako ponosna na njezin parket. A oni kad su trube ispuhali, ona uslavila, pa na parket ona je poludila. A i bubanj je isto... Bubnjar je isto došao u sobu, na parket stavio svoj bubanj i zabio one svoje igle. Šiljka. Znači, moja majka je jako trpila. Ok. A u Portorožu to sam svirao poslije mature sa jednim slovenskim sastavom i tamo je bila jedna grupa, njemačka filmska ekipa i sa kompozitorom su došli, onda je to bilo moguće. I taj kompozitor je bio svaku večeri u baru gdje smo mi svirali i vjerovatno mu se svidjelo kako mi sviramo, kako ja sviram glasovir. I on me nagovorio više ili manje da dođem u Njemačku i da budem njegov asistent. Mm-hmm. I tako je to se odvilo. Ludo. Prije nego što odemo u Njemačku, još nešto da pitam o Rijeci. Bio se spomenuo jučer, od kuda ste u biti dobivali repertoar? Koji ste repertoar svirali? Postoje tiskani aranžmani talijanski koji funkcioniraju sa svakim sastavom. To je tako primitivno, jednostavno napisano da sa svakim sastavom možeš svirati. I to smo svirali recimo u Neboderu, to sam ti pričao jučer, imali smo za Novu godinu jedan angažman i mi smo naučili neki 6 ili 8 komada. I to smo odsvirali i onda kad smo odsvirali 8 komada, opet smo počeli od početka. Nismo znali više. I ljudi su u prvi moment bili začuđeni, ali u roku od sata ili 2 su bili toliko već pod gasom da to više nisu kužili. I tako smo svirali do noći, do 1, do 2, do 3, ne znam. To je bila... Kakav je bio sastav benda? To su bile 2 trube, akordeon, klavir i bas. Mm-hmm. I to su bili tvoji srednjoškolski... Ne bas, klavir i bubanj. To su bili tvoji srednjoškolski prijatelji? To su bili ljudi iz gimnazije, mm-hmm. Tako. Ok. Znači, pokažu u Portorožu u Sloveniji su bile ključne. Tu si bio zapažen. Znači, to još nisi imao ni 20 godina, ajmo reći. Da. I ti iz te Rijeke 50-ih, znači dobivaš dozvolu i ideš za Njemačku i ideš kod Berta Krunta. Bert Krunta i tamo sam kod njega stanovio mjesec dana ili 2, ne znam. Onda sam dobio angažman sa jednim sastavom njemačkim. Ja nisam znao ni riječi njemački. Tako rekoć bil sam bačen u hladnu vodu. I s tim sastavom sam otišao onda u Aachen, to je u blizini Kölna, sjeverna Njemačka. I tamo sam morao vibrafon svirati, a vibrafon nikad u životu nisam vidio. Čekaj, to si rekao da si došao na gažu i da su te samo stavili u prvi plan pred vibrafon. U prvi plan, da, vibrafon, budući da je to dekorativan instrument. I ja stojim sa onim udaraljkama i ne znam šta ću, ali nekako sam se snašao. Nakon izvjesnog vremena sam bil sasvim dobar na vibrafonu. Znači, i da li je poslije to nekako
Htio sam pitati, u šta su te gaže sa tim prvim bendom prerasle? Kakva je bila evolucija? Onda, šta se događalo? Onda si nastupao po barovima? Da, ja sam aranžirao za taj bend, za taj mali sastav i tu sam se malo iživljavao moderni aranžmani, to nije baš tako bilo povoljno za publiku, ali ja sam se iživljavao. I poslije tog sastava sam došao u Stuttgart i tamo sam bio u sastavu sa Walter Geiger kvintet. To je bio jedan sastav, imitirao je, onda je bio poznat jedan Art van Dam kvintet. Sastav je bio akordeon, vibrafon, gitara, bas i bubanj. I tu sam pisao aranžmane i to je bio fini job. Mi smo snimali na radiju, na Stuttgartskom radiju. Okay. Onda sam došao u München poslije toga. I znači ti si, rekao si da si prve 2 godine nekako radio svuda okolo, bacili su te u vatru, naučio si svirati vibrafon i tu si već i pisao aranžmane za bendove prve. Da. Ali nakon 2 godine ti upisuješ konzervatorij. Onda upisujem se u konzervatoriju i istovremeno sam onda bio to što mi je bilo obećano da ću biti asistent kod Bert Grunda. Uh-huh. I onda sam pisao aranžmane za njega, instrumentirao njegove teme. On je bio kompozitor, sam imao jako puno posla, tako da nije mogao sve... Da, rekao si za televiziju, za film, za... Da. I onda sam počeo za veliki orkestar pisati. To je bilo jedno jako fino iskustvo i veliko zadovoljstvo, naravno. S druge strane, veliko razočarenje jer smo snimali u jednom studiju u kojem je bio jedan tonmajster koji nije valjao jednostavno. To je svaki put kad si ušao da slušaš ono što je snimano, bilo je jedno veliko razočarenje. Pogotovo kad si onako mlad, entuzijast i tako. Čekaj, to je bilo za vrijeme konzervatorija? To je istovremeno sa konzervatorijom bilo, da. Na čemu si diplomirao konzervatorij? Znači pijano i kompozicija si bio? Pijano i kompozicija. Da, evo se sjećaš šta ti je bio diplomski, šta si bio odabrao, tad šta je bilo? Kompozicija sam dobio 1 sa zvijezdom, 1 je tu najbolja ocjena, obratno nego kod nas. A loš sam bio u povijesti. Okay. Muzičke povijesti. Kakvo ti je sjećanje na taj studij, na te dane u konzervatoriju? To sjećanje je krasno jer tu sam upoznao moju divnu ženu. Ona je isto studirala tamo, ona je imala pjevanje i glasovir. Tamo smo se upoznali. To pričamo u prvoj polovici 60-ih godina negdje. Da. Okay. Tačno. 64. sam bio gotov sa konzervatorijom i onda sam morao otići u vojsku. U Novo Mesto. Ja sam se vratio, otišao u vojsku, jer onda bi bio jako nezgodna stvar, bio bi dezerter, izbjeglica, ne znam kako bi oni to tretirali. A ja sam bio već oženjen sa tom pjevačicom iz konzervatorija. Da. A kako je inače u biografiji mnogih izvođača iz Jugoslavije odlazak u vojsku je ključna stvar jer tu se bendovi i karijere raspadaju. Ali tebe to nije pokolebalo. Nastavio si dalje, vratio si se nazad. Misliš brak ili šta? Ne. I to mnoge pokoleba, ali ne, govorio sam o vojsci. Ja, to je bilo jedno iskustvo, posebno iskustvo, ali dobro, prošli smo. Morao sam 11 mjeseci da otpilim, budući da sam imao studij. Onda je to tako bilo, ako imaš studij, onda 11 mjeseci, ako ne, onda ne znam, 1,5 godine, tako nešto. Ok, a jesi nastupao u vojnim bendovima i takve stvari? Da, tamo je vojni, ne znam kako se to zove, vojni dom ili tako nekako i tamo smo nastupali. Tamo je bio neki Dinko Banić, Trio Tividi, poznat iz Rijeke. Da. Ti se sjećaš toga? Da, kako ne. I taj Dinko Banić, on je bio sa mnom u Novom Mestu, u istoj kompaniji. I mi smo nastupali neko vrijeme, onda sam ja napravio jednu veliku grešku i našao za moju ženu jedan apartman. I ona je došla u Novo Mesto. Ona je Njemica. I došla u Novo Mesto
I to je išlo nekih, 3-4 tjedna, je bilo sve u redu. Jednog dana moram sigurnosnom oficiru da se javim. Zašto? Zbog čega? Da, moja žena je Njemica i ona špionira za Njemačku. Ona se mora vratiti. Onda ja, kako vratiti? Nemoguće, ja sam njoj, sad ima stan i tako dalje. Ne, ona se mora vratiti. Ako se ona ne vrati, ćemo mi tebe u Makedoniju da preselimo. To je bio uslov i onda se ona vratila, a ja sam onda bio određen za jednu grupu od 5-6 ljudi. Mi smo kopali ugljen. Aha. Ugljen na stanici za kaznu, tako rekoć. Na željezničkoj stanici, od vagona na zemlju, od zemlje na kamion, s kamionom u kazernu, iz kazerne u onu rupu gdje sam. Znači, bio sam kažnjen. Osjetio si dio dah vojne paranoje na svojim leđima. Znači ti u biti završavaš konzervatorij, već si se tu kalio i u barovima, nastupao si live i sad si ti završio kompoziciju i ti si u biti profić totalni u tim trenucima. Znači to su sad polovica 60-ih i tu dolazi do jednog, barem što sam ja prateći tvoju diskografiju vidio, dolazimo do ključnog trenutka da ti pišeš kompoziciju za Ester und Abi Ofarim. Da. I ta pjesma Never Grow Old postaje praktički svjetski hit. Kratko vrijeme, ali objavljena je obrade te pjesme su objavljene na svim jezicima, u svim zemljama svijeta. Ispričaj malo o tome. To je tačno, ali moj peh je bio da su se oni razišli nakon jednog mjesec ili 2 i onda je to propalo, nisu više nastupali. A kako si došao biti toga da dopišeš za njih? Mislim, to je ozbiljan profesionalni angažman. Došao sam preko jednog prijatelja koji je aranžirao za njih već godinama. Isto jedan zemljak naš, Boris Jojić. On je za njih aranžirao i on je meni rekao, čuješ, daj napiši nešto za njih. I tako je nastao Never Grow Old i bili su oduševljeni, svidjelo njih se. Ali peh, budući da su se razišli. Da. Propala moja hit karijera. Dobro, ali ipak si tu uplivao u profesionalne vode nekako. Ako kužim, recimo tu sad prve ploče koje se pojavljuju nekako poslije Ester und Abi Ofarim su tvoje nekakve aranžmani i muzika za razne njemačke izvođače, za njemačke krimi serije, za različite njemačke pop zvijezde. Pa si onda objavljivao ploče kao Mladen Franco and the Midnight Sound Orchestra, da. Musik for Zärtliche Stunden. Di tu imaš recimo Last Tango in Paris od Barbierija i različite obrade. I to je bilo baš u doba kad su počele te ploče sa različitim obradama sa Hammond orguljama, sa Hammond zvukom. Da, i to sam isto svirao, da. O tome smo jučer razgovarali da mi smo imali jednu grupu, ritmičku grupu koja je tako rekoć opskrbljivala sve ove šlagere, pjevače ondašnje. Mi smo bili stalno na putu iz jednog studija u drugi studio od jutra do mraka, tako rekoć. Mi smo radili te playbacke. Ok, a čekaj, ovaj tvoj orkestar, The Midnight Sound Orchestra, je li tako? Nije to sonoton? Je. Nije to sonoton, to je Telefunken. A Telefunken, da. Če? Midnight Sound Orchestra. Tu se nekako pojavljuje vrlo interesantna stvar. Jučer ti to nisam uspio spomenuti kad smo pričali. Ja sam davno bio jedan sajmu u Trstu i skopao sam singlicu Dracula and Company Cold Blood. I sad kad sam radio istraživanje za ovaj intervju sam skužio da si ti u biti svirao isto za taj, na tom poznatom zapravo. Drakule. Da. I to mi je isto novo. Franko Mladen. Mislim, to je 60 godina od Electric Piano and Synthesizer Franko Mladen. Znači, ovo je jako poznato u biti izdanje. Možda vidim, tu ploču uopće nemam. Jako interesantno, jer vjerojatno te puno ljudi i slušali, znam prijatelje koji imaju tu ploču, a da ne znaju da si ti svirao za to. Ali tu si recimo
već dosta nastupao, već dosta izvodio i pružao usluge kao profesionalnog pijano izvođača i studijskog, znači instrumentalistu, i pisao si aranžmane i skladbe. Da. I znači te cijele 70. ti si bio dosta zaposlen. To od jutra do mraka. Jutra do mraka. Kako sam došao do 2 djece, ne znam. Kako je to funkcioniralo u 70-ima? Kakav je to lifestyle bio? Da li To je si... bilo jedno zlatno doba za nas. To je bio početak sintezajza, ali live music je bila jako tražena, tako da smo iz jednog studija u drugi se selili. Ok. Jedanput su me hvatili jer sam bio prebrz, 105 km na sat kroz München iz jednog studija u drugi. I u novinama je pisalo najbrži godine sam bio taj, nije pisalo moje ime, nego najbrži u godini je bio 105 km brzo, a ja sam znao da sam to ja. Izgubio sam dozvolu za vožnju za pola godine. Kako je to izgledalo? Ljudi bi te zvali poimence? Imali smo jednog agenta koji je to sve organizirao, sve sastave za razne studije. I preko tog agenta smo dobivali posao, tako rekoći. Uh-huh. A zanima me u to neko vrijeme, znači prije, znači kasni dio 70-ih, počinje to synthesizer ludilo. Da. I jučer te nisam pitao zapravo, ali ima jedna ploča na kojoj se ti isto pojavljuješ, koja se zove The Sound of Munich. Jel se sjećaš to? Sound of Munich, da. To su kao nekakvi eksperimentalni synthesizer bendovi iz Minhena. Da li se sjećaš neke priče oko toga šta je bilo? Ne znam više. To je isto nekakva rijetka ploča. Ali to isto nije sonoto nešto drugo? Ne, nešto... nije. To je nešto pod gemom, ne sjećam se točno sad koji je label. U to vrijeme, znači prije 80-ih, tu se ti upoznaješ i sa raznim glavnim igračima na sceni. Ne znam kad si se počeo surađivati. Ti si surađivao u biti sa članovima i Klaus Doldinger s Passporta, koji su snimali za tvoj band Waves. Da. Pa si surađivao i sa legendama njemačke scene kao što su Siegfried Schwab i Werner Drexler. Da. Kako si se sa njima upoznao, kako si funkcionirao, kakve su to situacije bile? To je sasvim jednostavno. Werner Drexler, on je isto kompozitor bio, ne znam da li je on uopće još živ. I on je mene kao pijanistu angažirao na taj način. Onda sam vukao svoje kofere, synthesizer u studio. Napravili smo playback i onda nadogradili sa synthesizerima. Tako je onda to bilo. Ok. Da li si u tim 70-ima, kad si dosta snimao za studio i različite TV produkcije, prije nego što si počeo sa Sonotonom raditi, znači isključivo Production Library Music, koliko si nastupao uživo po koncertima prateći druge izvođače? Jer mislim da imaju neke live ploče nekih njemačkih pjevača na kojima si ti isto zabilježen kao da si izvodio. Da, ali to je iznimno bilo, to je jako malo. Toga se i ne sjećam toliko. Nekoliko puta da smo radili takve stvari, ali postoji jedna žena, ne znam kako se zvala, s njom smo išli na turneju, bila je relativno poznata. To ćemo poslije dodati u videu. Pronaći ću, ja mislim da znam o kome govoriš, ali ja se sad ne mogu sjetiti imena. Ja isto ne znam više. Ingrid. Dobro. Bila je žena od Fassbinder. Fassbinder je jedan poznati režiser njemački. Ali momentalno ne mogu se sjetiti. I rekao si u biti jučer kad smo razgovarali da ti se malo zgadio taj život nastupanja po barovima. Nije ti to više... To je bilo samo na početku. To je bilo na početku. To je bilo na početku kad sam morao financirati moj studij. I to je brzo prestalo. Onda sam počeo svirati kod Bert Grunda u orkestru, onda mi to nije više bilo potrebno.
Šta ti se zgadilo iz te priče na početku? Barovi su bili puni prostitutka i čitava atmosfera je bila odgovarajuća. Znači, poslije kad si upao cijeli taj library, production svijet, tu ti je sjelo i tu si se mogao prepustiti i opustiti. Da, naravno. Da. Mislim, za veliki orkestar pisati muziku, to je jedno iznimno zadovoljstvo. To se ne da opisati, to se ne može ni platiti novcem. To je jedan doživljaj. Kad aranžiraš za veliki orkestar, a pogotovo kad su to vlastite kompozicije. A ti si bio hiperproduktivan zapravo. Ti si jako puno pisao i radio. Ako pogledam... Ti si mi rekao da imam u Gimi, ne znam, 1400 ili koliko. 1400 skladbi... Toga uopće nisam svjestan da je toliko. Ali da, kad otvorim taj ormar gdje su stare stvari, onda vidim koliko je urađeno. Šta se sjećaš iz tog perioda kad si počeo pisati za orkestre? Šta ti je možda najdraže, najveće postignuće koje si napravio za pisanje za neki veliki orkestar? Ja se sjećam da sam morao jedan aranžman napraviti i to komprimirati Rhapsody in Blue od Gershwina u 5 minuta. A Rhapsody in Blue, ja mislim, traje 20 ili 25 minuta, tako nešto. I onda sam napravio jedan komprimiranu kompoziciju i to je bilo tako fino da je orkestar aplaudirao. I to mi ja sam bio onda 20 godina ili 21 godinu star, onda sam narastao za 10 centimetara. Toga se još danas sjećam. To je snimljeno bilo onda? To je bilo snimljeno i to je opet u vezi sa Bert Grundom. To su oni trebali negdje u nekom filmu i ne znam, 5 minuta Gershwin, Rhapsody in Blue. Ok. A reci mi, svo to vrijeme, znači, koje si sad počeo već provoditi u Njemačkoj cijelo vrijeme, oženio si se, imao djecu, bio si poznat studijski muzičar, da li si zadržavao nekakve veze sa Rijekom, da li si posjećivao tamo, odlazio? Ne, osim Firija nisam imao nekakve veze, muzičke veze. Muzičke, da, muzičke. Nisam, to sam sasvim zapustio više ili manje. Ali ipak imao si različite pseudonime tokom godina. Da. Ti si snimao i specijalizirano, recimo tvoje ime Ivan Duga je bilo za južnjačke afinitete, nekakve, imao si Georgisa Kserinisa ili kako se zvalo za grčki melos. Spominjao si da si išao kad negdje, da li u 90-ima, snimati u Beograd? Tako nešto, da. I tu si spominjao nekakve interesantne situacije sa bendom i trakama. Tu je bila jedna zbilja neugodna situacija. Oprosti što te prekidam, to je bilo, pretpostavljam, u studijima RTS-a snimano ili to je bilo Radio Beograd. Radio Beograd. U studiju Radio Beograda. I produkcija je bila organizirana. 1 sat za 1 komad. Tako smo kalkulirali i to sve mora da bude tako po redu. Tvoje skladbe? Moje skladbe, da. I mi probamo i odjedanput se čitava grupa drvenih instrumentalaca digne i govore idemo kući, ne možemo svirati, zašto ne morate, preteško nam je. Otišli su jednostavno. I na mojim leđima, tako rekući, na leđima naše produkcije su oni se iživljavali i htjeli onom agentu koji je organizirao čitav orkestar i tako dalje, oni su imali s njim neki nesporazum. I oni su njega htjeli oštetiti na taj način, ali na našim plećima, tako rekući. I onda smo na brzinu jedan drugi sastav organizirali i mogli ipak snimati. Nije bilo preteško. Moglo se svirati. No, ovo me podsjeća i kad je James Brownu isto sa koncerta su otišli svi članovi benda, pa je on odmah unajmio nove da odsviraju za njega. Ali dobro, ipak si to uspio snimiti, ali šta je bilo sa trakama? Neki problem je bio. Sa trakama je bilo, ali to je bilo kasnije kad smo u studijima svirali, ne u radiju, sa velikim orkestrom, sa manjim sastavima, tradicionalnu muziku smo snimili. Onda su bile trake ovako široke, 16 traka. I mi smo napunili tu traku i sve je bilo gotovo, ok, i mi odlazimo, vraćamo se u München, oni neće da daju traku. A zašto ne?
Pa trake su vrijedne, više vrijedne nego zlato. Vi niste donesli novu traku, mi vam ne damo traku. I onda smo se vratili, tako rekuć, bez trake. Onda je moj sin, on je bio onda otprilike 16, tako nešto, lud za letenjem. Onda sam njega poslao sa novom trakom u Beograd i onda u zamjenu za novu je dobio tu traku sa snimkama. I tako smo dobili naš rad natrag. To se snimao sa manjim ansamblom, ali se snimao znači, sa velikim orkestrom u Radio Beogradu. Rekao si da si snimao i u Budimpešti. Snimali smo u Budimpešti jako mnogo produkcija, u Sofiji i u Ljubljani smo snimali. I to sve sa velikim orkestrom. Sve sa velikim orkestrom. Da, simfonijskim orkestrom. Kakav je to za nekoga, evo recimo, ko ne može pojmiti, kakav je to feeling da ti doneseš svoju skladbu i imaš toliki broj ljudi? To je jedan neopisiv doživljaj, to se ne može platiti, to sam već rekao. To je jednostavno dar s neba, tako rekući. Neko je rekao da je... Premda stojiš pod pritiskom jer mora sve brzo da se snimi i tako dalje. Onako jedan komad za 1 sat, a ipak treba navježbati, treba snimiti, onda ne funkcionira ovo, ne ono. Tako da si pod stresom, ali svejedno, pored svega toga, je to jedno jako veliko zadovoljstvo. Da, jer studijsko vrijeme je koštalo dosta. Mi smo snimali u inostranstvu jer bi u Njemačkoj još, 4 puta toliko koštalo. Ondašnje vrijeme. Ovo kad kažeš kako je to dar sa neba, ne znam točno ko je to rekao, ali kako je, recimo kako su skulpture ili nekakve slikarije, kako je to ukras prostora, a kako je muzika ukras vremena. Jer ukrašava kako vrijeme prolazi. Tako da mogu misliti kakav je to ludi osjećaj kad ti ukrasiš vrijeme sa nekom svojom takvom skladbom i još je veliki orkestar izvede za tebe. Da, velim, neopisiv doživljaj. Reci mi, Boris Jojić je bio jedan od rijetkih u biti domaćih ljudi s kojima si ti surađivao. Mi smo bili prijatelji. Ja sam od nje isto aranžirao za puno ondašnjih šlager, zvijezdica i zvijezda. I ja sam bio, tako rekoć, uvijek prisutan. Bili smo sprijateljeni, da. Okay. Boris Jojić je Crnogorac. Ali pitao sam te i za drugu neku ekipu koja je u nekim trenucima znači, snimala za Sonoton, nisi imao doticaja ni sa Alfi Kabiljom, ni Branimirom Živkovićem, Branislavom Lalo Kovačom. Rekao si da si jednom imao sastanak sa Duškom Gojkovićem. Mislim, sastanak, to je bila zabava. Muzičari su se sastali u nekoj birti i razgovarali smo, to je sve. Znači, okay. Poslovno nisam imao posla s njim, ne. U 80-ima si znači počeo raditi za Sonoton. I u biti... Ne, prije. Prije? Da, jer Amazing Space je izašao 73. 74. I to je već Sonoton. Mm-hmm. Ok, jer vidimo po diskografiji u biti da je 80. objavljen. To je jedna greška, zapravo je objavljeno 73. i 74. Okay. Volume 1 and Volume 2. Ok. I ono što je vrlo interesantno, što sam ja u biti saznao putem poljske izdavačke kuće GAD Records, koji su objavili na CD-u Amazing Space Volume 1 i 2. Evo, možemo ga pokazati. Znači, Amazing Space Volume 1 je u biti prvo izdanje Sonotona koje je objavljeno i to je danas jedna zapravo rijetka ploča. I ono što je interesantno, to je u biti production music, library music i Sonoton je bio specijaliziran za takvu vrstu muzike. Da. Ono što sam ja pročitao u live notesima tog poljskog izdanja je da si ti praktički sve instrumente odsvirao sam tu, ali ti si mi jučer otkrio jedan detalj da nisi sve. Nisam sve. Samo bubanj je svirao jedan Englez, Keith Fossey se zove, jedan fantastičan bubnjar.
I ja sam tako rekoć prilagodio moje kompozicije njegovom sviranju. On je svirao u studiju sam, Aha. sam, solo. Ok, ti si znači koristio njegove suhe bubnjarske dionice, Da, open drums only, a gdje si ti snimio ostatak Amazing Space? ostatak sam snimio kod kuće. I kako je to funkcioniralo? Šta si imao studio kući ili si nešto Imao sam improvizirao? studio, to je bilo vrlo pustolovna stvar. Imao sam 2 mašine TEAC, firma, sa 4 trake. I onda sam snimio najprije 2 trake, treba uvijek stereo da se svira. Bubanj sam snimio na 2 trake, onda sam imao 2 trake slobodne, pa sam ih napunili, onda sam prebacio na drugu mašinu sa 4 trake, opet stereo. I tamo su opet bile slobodne 2 trake i opet natrag prebacio, tako sam ping-pong svirao nekoliko puta. Problem je bio da na početku ne možeš predvidjeti šta će biti na kraju preglasno, pretiho ili šta ne valja. I to se ne da više promijeniti, to je jasno, Da. to je cementirano i tako je konačno, na konačnoj izvedbi tako je. Tako ostaje. Koja je bila inspiracija za taj Amazing Space? Mislim, kako je došlo do toga? To su zapravo, to je jedno ludo, originalno izdanje. To je bila prilika da, tako rekuć, radiš muziku koja priušti meni samom sebi zadovoljstvo. Mm-hmm. I tako je to nastalo. Da li je to bilo s predumišljajem za nekakve svemirske teme, filmove Ne, ili... bilo. Ne. Kako je onda došlo do naslova Amazing Space? Taj naslov je izmislio Sonoton. Aha. Ja bih to vjerovatno drugačije nazvao, jer Space, ne znam da li je to Space. Ja mislim da nije, ali nema veze. U svakom slučaju, ja sam otkrio tebe preko te ploče. Znači, tu mi je bilo interesantno i tu sam počeo sve više istraživati. Ti si za snimanje toga koristio nekoliko različitih synth instrumenata i onaj Strings Composer, zaboravio sam točno kako se zvao. Logan Strings. Strings. Onda sam imao Brassman, to su bile pozaune i trube. Onda sam imao Moog, Prophet 10. To je već bil luksuzni sintetizer. I tu se sad cijeli svijet tog librarya na Sonotonu otvara, tu počinješ raditi i za Eurofon, i za Color Sound, i za Happy Records. Neka vrlo interesantne stvari koje si objavljivo su upravo izašle. Ovo je još jedna Sonoton ploča, Contemporary Sounds and Movements. Tu biti to su vrlo apstraktni zvukovi, nekakve lude podloge. Mislim, da, ali za filmske svrhe. Za filmske svrhe. Okay. Da. I za slušanje više nego ok. Ali si tu u nekom trenutku si postao i vođa benda Waves. Da. Gdje su u biti članovi njemačkog jazz fusion benda Klaus Doldinger's Passport. Da li si imao još nekakve veze sa tim njemačkim jazz funk bendovima, krautrock scenom? Nisam, ja sam bio preorijentiran na Sonoton i tu je bilo posla koš i još, tako da nisam se ovako razbacivao sa vremenom. Ok. Za mnoge ljude možda taj svijet library muzika, taj production muzika... To nije pojam za njih. Nekakva nepoznanica. Da. Ali to je kao projekt jako interesantno, jer moraš da ilustriraš jednu sliku, moraš da stvoriš neki štimung, to što je na slici to moraš muzički izraziti i to je jedno umijeće ili neumijeće prema tome. I zapravo je to interesantan projekt kompozicijski. Kako čovjek, recimo, uzmemo Contemporary Sounds and Movements, tu ploču. Da. Kako ti kao kompozitor pristupaš sad tako nekom vrlo apstraktno, mislim, ti imaš potpuno odriješene ruke, da. Možeš napraviti šta god hoćeš, i ti samo kreneš pisati kući kompoziciju i... Tu igra mašta veliku ulogu. Jednostavno moraš da improviziraš, da maštaš, da se upustiš u tu avanturu. Da. Iza na pločama
za ljude koji ne znaju, nikad nisu držali library ploču u ruci, često pišu opisi tema. Da. Pa evo recimo imamo pjesmu Heavy i tu piše Industry, Slowness, Slightly Grotesque. Ko je onda pisao te opise? Znači neko je morao poslušati to. To je radio šef Sonotona Gerhard Naholz. On je to izmišljavao. I ove ploče koje se recimo, sad se ova ploča prodaje za 100 eura, rijetke su, one nikad nisu bile u prodaji zapravo. Ne, to je samo za insider, tako rekući. Ok, znači tu bi dolazili ljudi iz drugih produkcijskih kuća. Da, i onda... I šta bi sjeli, slušali? Da, izaberu iz velike biblioteke, izaberu što misli da nje paše za njihov projekt. Da li je tu bila nekakva kartoteka onda po kojoj su se birale stvari ili su listali ploče ili kako je to O funkcioniralo? tome će ti Gerhard Frey puno više moći pričati, jer ja s tim prodavanjem tih stvari nemam, tako rekući, veze. Ok. Da li si sa ovim bendom Waves imao i nekakve ponude za nastupe u tom periodu? Ne. Sjećam se, ne. Od svih tih library bendova, od library labela za koje si radio, za Sonoton te možda veže najviše uspomena. Da, sigurno. Da li si sve te stvari prvo snimao kući, pa onda dolazio u studio snimati ili kako? Prema tome, prema projektu. Neka sam radio doma i onda upotpunio u studiju. Neke smo svirali još, nema neke regule, to je bilo po potrebi. Uh-huh. I tu se u biti kroz tvoj rad i kroz rad drugih ljudi na Sonotonu se onda puni cijela ta data baza koju drugi ljudi drugih produkcijskih kuća mogu koristiti. Da li si dobivao i nekakve specifične narudžbe za kompoziciju u tom periodu? Da, bilo je projekata. Glavna tema iznad svega toga je bila jedna tema, recimo, napravi jednu produkciju Love Stories. Onda znaš da moraš pisati. Ili action, ili horror, ili tako. To su bile glavne teme i onda moraš nešto izmisliti u tom smjeru. Ok. Iz tog, da li možeš opisati možda kako je izgledao tvoj, recimo, profesionalni radni dan radeći za library izdavačku kuću? Kako je to funkcioniralo? Moj radni dan, otišao sam u podrum, uključio struju. Ne, najprije treba napraviti jedan koncept, to napraviš na klaviru. Napraviš jedan takozvani partičelj. To nije partitura, nego to je onako koncept za jednu partituru. I to je potrebno kasnije isto kad pišeš za simfonijski orkestar. Mm-hmm. Partičelj, iz tog partičela onda prenašaš sve u partituru. Ali za kućne potrebe je dovoljan partičelj i iz toga već znaš koje instrumente ćeš gdje primijeniti. Tako da ne treba to ispisivati kao partituru, nego izviraš jednostavno iz tog koncepta. Ko su te bili najdraži suradnici, recimo, u tom periodu za library produkcije? Suradnici su bili moji tonmajstori. Mm-hmm. Gerhard Frey, David Santiago, kasnije u kasnijim godinama. S njima smo odlazili u Budimpeštu, u Sofiju, Ljubljanu i tako dalje, u Beograd. Mm-hmm. Gerhard Frey je bio u Beogradu, oni su mu još dužni 50 maraka, tamo je stavio neki 50 maraka na banku i još uvijek i nije dobio natrag. Okay. To je bilo pred 40 godina, 45 godina. Okay. Ondašnja Jugoslavija. Interesantno je kakav put library muzika može imati. Tako sam ti rekao da sam pročitao u liner notesima, u popratnim bilješkama izdavačke kuće GAD koji su objavili tvoje Amazing Space Volume 1 i 2. A oni su to napravili iz razloga zato što je Poljska radiotelevizija upravo u 80-ima mnogo koristila tvoje skladbe sa Amazing Space Volume 1 i 2, što bi značilo da je cijela poljska publika poznaje tebe, poznaje tvoj rad, ali nitko ne zna ko je Mladen Franko. Znači, za razliku od nekog možda pop izvođača, kojeg će svi znati, ali on prodaje svoj i lik
da ga znaju tko je, ti si tu u pozadini i pokrivaš recimo cijelu jednu veliku poljsku televiziju, a da ni ti ne znaš za to, najvjerojatnije. S druge strane je to jedna luksuzna situacija, nisi u prvom planu, nego onako iz pozadine. Može je to sasvim ugodno. Da, pa i prateći tvoju karijeru, čini mi se da ti je bilo ugodnije na kraju biti iza u pozadini svega. Koji stoji u prvom, onako kao sa vibrafonom sprijeda. Dobio si fobiju od vibrafona. Ali 80. prolaze, tu krećeš snimat i različite ove authentic music projekte gdje putuješ, radiš sa orkestrima u Budimpešti, Sloveniji, Sofiji, Beogradu. Ali kako se tvoj muzički ukus i kompozitorski stil profilira onda od 90-ih nadalje? Šta si dalje radio? Ja sam napravio, kad je moja prva žena umrla, to je bilo 1994. Onda sam bio tako šokiran da jednu godinu ili još više nisam napisao ni jedne note. Onda sam se počeo polako oporavljati, po onome vrijeme liječi svaku ranu. I onda sam puno stvari proizveo doma, kod kuće, a i putovali smo puno u Budimpeštu, to što smo prije rekli, u Sofiju i tako dalje, Ljubljanu. Ne znam što bi šte znači, što se toga tiče. Htio sam reći, iz ovog nekakvog funky synthesizer zvuka 80-ih, ipak si imati neku evoluciju ka nekoj drugoj vrsti skladbe. Ma da, kad počneš stajati pred orkestrom i kad to realiziraš, što to znači, stajati pred simfonijskim orkestrom, da sve ono drugo odlazi u pozadinu. To je tačno, to je tako. Šta te u posljednje vrijeme inspirira muzički? Da li pratiš nekakvu modernu muzičku scenu? Da li sviraš, da li vježbaš, da li radiš kompoziciju? Sviram svaki dan glasovir, naravno doma. Svaki put kad prođem pored glasovira ne mogu bez da se sjednem. I malo zasviram, to je jasno. Ali mislim, zadnje vrijeme je korona situacija i ta preobrazba sonotona u jedan drugačiji sistem. To je sve utjecalo, naravno. Osim toga, ja sam sada 87 godina. Jedan put je kraj, tako rekoći. Premda imam još jednu produkciju koju bi rado završio, samo ne znam na koji način. O čemu se radi? Kakav je stil? To je teško reći. Ja sam htio da za puhače napišem jednu produkciju i zato se ta produkcija zove Brass Games. Ali i to je, zamisao je bio da zvukovi sintezeza kombiniram sa live sviračima. I to smo napravili čak i u Rijeci. Sintezeza sam doma snimil, a u Rijeci sam na Trsatu u studiju snimil trube i horn. Međutim, to nije sasvim klapalo jer problem je intonacija. Ljudi koji sviraju uživo uvijek je teško intonirati sa mrtvim sintezezom, tako reći. Mrtvim kompjuterskim zvukovima. I sad bi to trebalo obraditi, umjetno obraditi, prilagoditi. Znači, bio bi veliki posao. Ok. A nadam se da će se to dogoditi, možda uspijemo nešto, pronaći neko ko će to ostvariti. Možda hoće, da. Reci mi, da li pratiš neku modernu muziku? Da li uživaš u nekoj muzici i osim kad sviraš i skladaš sam? U međuvremenu pratim klasičnu muziku. Imao sam priliku i to je bilo pred nekih 10 godina da dođem u Bayreuth sa Wagnerom. I to je zbilja dobiti karte za Bayreuth je tako rekoć nemoguće, ali poznavao sam neke ljude i tom vezom sam... Što je Bayreuth? Ja ne znam što je. Bayreuth, to su, kako da ti rečem, Wagner Festspiele. Tamo se odigrava Wagnerove opere i tako dalje. I to je širom svijeta tako rasprostranjeno, to je fantastično teško dobiti ulaznice, karte.
Ali ja nekoliko puta sam bio u Bayreuthu i to je zbilja jedan doživljaj, nezaboravan doživljaj. I onda me počeo zainteresirati Wagner, naravno. Wagner je, što se instrumentacije tiče, kompozicije non plus ultra. Ali potrebna je izvrsna zrelost, izvrsne godine da ga shvatiš, da ga počneš voljeti. Nije jednostavno. Nije, vjerujem da nije. Ali ima jedna anegdota što se tiče Bayreutha, ali ako ti ne znaš šta je Bayreuth, onda je to možda teško objasniti. Bayreuth je jedan grad u Bavarskoj i tamo je Wagner sagradio jedno kazalište za njegove opere. I kao što sam rekao, cijeli svijet dolazi i divi se tom eventu. I Amerikanci su, to je bilo pre nekih 10 godina, naručili karte za Bayreuth. Ok, teško ih je dobiti, skupe su basnoslovno. I onda odjednom, malo prije nego što su počele, to je, kako se reče, festival, počeo taj festival u Bayreuthu, su otkazali. Pa kako možete otkazati? Zašto su otkazali? Pa kod vas je građanski rat. Građanski rat u Bayreuthu. U Beirutu je bio građanski rat i Amerikanci su zamijenili Bayreuth i Beirut i otkazali karti. Tipično Amerika. Nisu dobro popratili kako je napisano. Reci mi, šta ti radiš danas? Intervju s tobom. Čime se baviš sve u životu? Šta radiš sve? Koji su ti gušti? Još uvijek muzika, ali momentalno sam malo hendikepiran zbog moje žene koja je imala jedan nesretan slučaj i tako malo smo hendikepirani na taj način. Inače bi već odavno bili na putu negdje ili na otok ili u Volosko ili ne znam kamo. Nadamo se da će se brzo oporaviti, da se vratite na Volosko. To se ja isto nadam, da. Ali da li Mladen Franko nešto čita? Čita, da. Šta voliš čitati? Čitam često, imam puno u biblioteci, imam o slikarstvu onako komentare, knjige o slikarstvu, to me jako zanima. Pa da, pa uopće nismo spomenuli zapravo, ti si neka od svojih izdanja ručno sam naslikao. Jesam. To je moja, tako rekoć, ne profesija, ne mogu reći, nego moj hobi. Prije nego sam uopće došao na ideju da izađem u Njemačku, nakon mature sam želio studirati arhitekturu. Mm-hmm. To bi me zanimalo, još danas me zanima arhitektura. Međutim, došlo je drugačije, a crtao sam uvijek, tako rekao, i to me uvijek zanimalo. Okay. Tako da su neki kaveri su neki kaveri se stvarno ti ilustrirao onako naiv stil, naivni. Neki su naivni, neki su Imamo jedan CD što si mi dao, ono je preluda slika i ako budemo radili neko izdanje skupa, ono će definitivno biti cover. Što se slikarstva tiče, mene je surrealizam jako interesira. Surrealizam. I kad bi postojao neki muzički pravac surrealistički, onda bi rekao da, to je moj pravac. Okay. Samo nema ništa adekvatno u muzici. Kakav ti je osjećaj danas kad čuješ novu muziku nekakvu? Misliš pop muziku ili modernu klasičnu muziku? Pop muziku. A možemo i o modernoj klasičnoj isto. Možda je to generacijski problem, vjerovatno je generacijski problem. Ali ja smatram, kad se sluša televizija ili kad se ide u kino možda ne, ali televizijske muzike, to je, ja mislim, 99% po mom mišljenju ne paše jednostavno u sliku. Mm-hmm. To se samo iživljava, to je glasno, to je bez veze, to jednostavno ne paše. Ali to je taj tok života. Vjerovatno smo mi isto mislili kad smo bili mladi da naša muzika paše uz tu sliku, a ona iz prošlosti ne paše. To je tako. Generacijski jaz uvijek. Generacijski problem, da. Da.
nadam se da ćete se brzo vratiti u Malinsku, da ćeš stati na jedrilicu svoju, da ćeš zaploviti i da ćemo se čak jednom sresti u Rijeci ili okolici. Ja se isto nadam. Da se vidimo tamo. Hvala ti, Mladene, na intervju. Drage volje. Drago mi je bilo. I nadam se da ćemo na temelju ovog sad iz studija Sonotona da će izaći neka naša zajednička suradnja dalje, da ćemo uspjeti napraviti neko izdanje zajedno. I do tada, sretno. Hvala i tebi isto.